Khazan takte buksong norok saidaman okrab rok boys genang rok sadu boyregi rok omai ke 40-45 jona khlaine hopung sapung tan bagi surilai kebo saidaman obon utor Anke Rasamai Das wansada wansaya songomono yakar khangka ke sembunya ko masih pasti yes kurama yang ketang yagar khara nga khatra khata ba biasa kolmo ke boro tong mana ma mutab jisu tong ne rong ke jisu dai ti kere tai jai se bu tai kere jisu si mi se mu tai ni ya diba busi ata boro siang gi su onyo no puji tong be bre obon sing tini yang ko chesta khailene sinan bagai yang tongo hisab guri pungchin borong yang fasidi oborok ngangke chichorok bebungno yang otong bura boys yang price hai chotur kajak tongo yang pura boys genang mamang obo kisa malik sa phunung fasidi obo ngangke bongni tam mutai tong sadu boyregi rok tam suri sing kisa nalisina Engkai sin guru pudu tangga engkai sin Radha Krishna singka juga ka sajan Mahaprabhu iko ya engkai ngorok sini ngorok Krishna no norok pujita na jada sadu buregi khane rok te onyom mutai no puta puji onyo no tungtai puji ya acha yang palechen padi engkai borok ni jotani guru ajagani jotani se okra e borok bekok salani yang jotani se head thengke obodo tai rok engkai joton sichoma ang bini bebungno engkai jotani head by no sing tabo kok salani bum ge sargedi jotani head anke Rasamai Das wansaya cheno ke Sri Krishna Das sai tamar bun de Das amana Sri Krishna Das angwi chang Das bum tam chagmo Rasamai Das nor sipuru buda Rasamai Das nei sei naike Das ni sine debarma sia sang agi dermo ta silia ta bagdar ing tha kang kene sang debarma silia sang upati mani thangka Das i thangka guru na des ba ya guru na sang आदेश न आगे ना जेरा बिचारन तो माने देनाय अखर कायसा नारगैनाय रसमय दास फारु गे और तमेर बेंक दास मंगसिंगना दासिया जों जारन आगे बेगदारी जे बेगदारी ने सिमिसेस आवा हाके फारि थांगो गुरु सिरुपनि थेका बेगदारी इंकाबता माने बेगदारी के बसतम बसनो माने ता बिसिं खुरसाय सालायनि दो आसल कारण के बरकनि प्रोग्राम न आनो तिसारान बागै रिंग मानिसि आं निजे खबर माने फाइमान येदो इंके बरक जेतो पं प्रोग्राम न तिसा दि माबा आं मा तिसा नै ताबो इंके बाक्सा साइमे रंग बागै जे ताम बरक नि ताम अंगै अब हाके सुरि तंगलाय ताम कारण तंग ताम लाब तंग तान बागै हाके खलायलाय तंग अबरक न खुसाननि आंके सोंनाय आन बागै केबनो हामिया तावान सकदि बनो हामिया खलायना बागै आं सोंमान बुया आं गाहाम सिजना बागै आं सोंमान बुया दो तब के अब बिसिन ककनो जों खुरसा लायना सकसि इंके नोंखो कय बोसोर तंगै जतन से हेड नरनो ना गुरु संदे संगाने तंगो मा बहुत तंग अब कय और करे नों जतन कतर इनके तामनि बागै नरखे सुदु कृष्ण सिम सुरि ता अन्यन मतने तांगै सुरि आं अन मतने सुरि सं जगन्नाथ मूर्ति जगन्नाथ बुजिवो जगन्नाथ न सुरिवो आर राधा कृष्ण न सुरिवो गौरंगनि ताइनो सुरि ताइ चंग हैन मतने सुरिया तीनटा चिनम क विष्णु धर्म विष्णु सैनास नसिनो अच्छा ताम सुरिं खमो प्रथम का राधा कृष्ण आपने परे का जगन्नाथ आपने परे का नित्यानंद अद्वैत प्रभु का आपने सं पूजियो अच्छा गौरनिताय थोल प्रभाव साधक सिद्धिक साहित्य देश दंगो आ साहित्य दंगो थोल तंगना रंगा का सक्ष दंगो भक्ति आर पर्वदेश थाने नवविधा भक्ति आर भेगदारिंग थाने गाकाय पंचंग भक्ति आर पंचंग भक्ति परे सिद्धि देश थाने एकांग भक्ति
जों खायाखा भक्ति आर प्रभु देश तंगले रंग का नवविदा भक्ति आर थुल देश तंगले का सक्से तंग भक्ति जों का आ सक्से तंग भक्ति ने जों बें खिबि उइनाय साधक देश पयन त खिबैने जों त सिद्धि देश काका जों सिद्धि देश न अलंकार तब चिनाम असुरा चेमति अब बेमन जों सिद्धि देश जों गुरु संगयनो गुरु जों ब्यागदारि दिने जों म जीव सिकानि बागै सल नाम 32 का तारक बर्मा हरि नाम आ तारक बर्मा हरि नाम न जों जपियो जों आबन जग्य खलाय दङ अमा जे जों 10 मे हरि सभा खलायो अ 10 मे हरि सभा बुफुरिन थैकां फैका 1384 बांगालानि थैका अमा चिनि महन्त गुरु गोसाई रक दादा गोसाई महन्त गोसाई शीतल रति रमन दास मर्म दास ए बरक चेंगलां माने म अबनो कारे अतिन्तान कारण सुरियता इनके ताबो अस पूजा रंके न थाङे ना जों भक्ति खायनाय जों कुन प्रसाद जतन खाया प्रसाद चाहिए किन्तु सुब सुरिया ना सुब सुरिया इनके ताम कम गरिया रक वा थब्र आबर खलाय जों खालाय आगे आंनि गरिया कायजाक दंमोन आ गरिया नां खिबिरका गो बुय वार गय मतारे मा तग्रा थरमर आबर नरक न जों आर करे जों जल माने खलायता जों आबन याखरि फैका जों आगे खलाय फैका खलायनाय जों ताबो अ जखन प्रबदेश हाबै सादं खांगन साधक देश थाङै सिद्धि देश पर्यन्त जों आबो याखरिका जों नवविदा भक्ति पर्यन्त जों याकर जों एकांग भक्ति ओ साधरंगा कब नवविदा भक्ति तयो आर थोरासा रंगा थुलि बर रंगा का चक्सै तंग भक्ति अच्छा इनके जों कासे के चेत्रन चेसा खालायन अबगतान बगे मातै अब चिनि गुरु बस्तु माने जों नमर याखर दन्द सबै नम गुरु बस्तु म अम्बाय ताम खलाय जों कुन फान खाया इनके तान बगे मातै तंग बाबु चैतन्य महाप्रभुनि साखी नबन चैतन्य ताम कम चैतन्य महाप्रभुनि साखी चैतन्य महाप्रभु हंकाके अब बतैयो बमतैयो नमन चिन अलंकार म अबनो तांमायसे जों केर मासना तांलिया मन तांखै तामो जों तस तांलिसा तस तांमायो इ तांमायन कारण द कारण तांमायन कारण के थैनाय प्रजन चामायन माने के प्रजन चाके थैयो अब तांमायन कम कारण के तामो तांलिया ता खति तंग थांनाय छ खति ने जों बाता मन बयफा ता तांकिर गा हंग गबन ताम खनिचा थांनाय छ बिने खति नै ता अच्छा तांका खतिं तांका सिजाक अब प्रभुनि लीला अब 10 दन्दङ मान समय अब दातै रमान्थि हि बाहाके खतिं नै नरक बाहाके साइमान अशोक बिसुपा नङ मान दम 10 आंगै मान नुखंग अंगै नरक बाहाके साइमान अब न अब जों गुरुनि बस्तु तैजाकबा अंनाय हिनि जों साइमान ता वानसंमानि अच्छा अब तांखांखे न नस्तंनाय हनैनाय नि हि गुरु के सादा सा बुइनो ता तांग्रे दे बुइबा नों बा बुइनो ता तांग्रे दे बुइबा ता तां दं आकंग सादा इमांगा दसा बय दसा जों गुरु गोसाई वर्तमान बासाय छाव बुहुर सा जे भरु बेकिंग आफ्रोन सं साइरो ओ अमंग के तामो जिनि बेस अम रामा बोले माने रामा बोले को नाइते न को तान बागे मातै अम चिनि बेस माने पोशाक अच्छा ओ धर्म तै नै रखन कांखे अबन रामा बोले ना अच्छा अबन ते अन्यरक तै दमा मानो तै मानो माइ हेंग मानो ना अच्छा बखरको खामन कारण के अम पाकोरी तान बागे माका पाकोरी रक द पांजाबी रक थो नक तान बागे थो चिनि बेस भूषण अच्छा अब बेस रेंग बेस भूषण चिनि र जतमन अलंकार बे मन चिनि बेस भूषण संगमन याकार खांगा के संबुइनगो माइसि मस्ते आइसे तै पन्जन सनंग नै सात ओ वस्तु तै आंगा संगनगो बुइनि पार थुइसिमे आइसे अने खिमानि सेदिमानि आपर बुदा मातै हाय आंगा ताम सा नों थानि गा आनि बेस आनि बुस्तु तो जाय आं नों थान सा नङा नंला इनको अब तै आंगा के ताम मा खाया जों अमन तै आंगा का जे कुनु नगो थांगा तामनि नगो फान थांगा ता अम गरै सै एगो ता कामले चुमजा खिमिता का सा नों जे बा तै नों दि का जों जदि सा खांगे ताम नाय जों सा सायो ताम बागे चाया नादेस जों साइ सिमायो चायो करें के ता सा दिनि अम करें के जों साइ सिमायो अब आखरावन साजगो जों अच्छा इनके अबन पाइले क्या ताव कासे तेब दंख इनके माला
ও মালা যে অবতামনি অবখেতান বাকান চিন্না খসাই তখন বাগে সিজাগলিয়া মালা বসে নামনি মালা তাম খলাই মুম্বাই মালা জপিউ জপিউ মানে অমহান ডিটেইলস কে সাই 108টা মালা जों সারা দুইবার লাইফাव লেখামান কারণ চিনে নাম যজ্ঞ নাম যজ্ঞ তাম নহ হরি নাম হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে একটা মালাও আবার মাথানে একটা মালা মরে 108টা মালা তো বিন বুমুখো মানতা মালা বাই মালা কলসা খালাইনাय মালা কলসা নাও বুমুখো অমাহিকেতা নাম যজ্ঞতা বুমুখো মানিতা নাম যজ্ঞ আচ্ছা আচ্ছা অবন কারণ তাই যে তং মালা কানমান কারণ দেখি বেং জিপ गोनां मां खसाइके हानि स्टाइल दाना राख नाइके नाइथोमन बगदन अब स्टाइल बिया नाइथोमन बगया सिन अब रसरामे म बेगदारि गांकन जों यासको पयन सराय यसको कल कल गनि नि राजक दा एकदम अमसिमले मारा यसको रामायंग तंग याग्रा खरा खतरा खाता म यास कलम ख बर तंगमान मा एरास रामायंग क बा मा तंगता ग छाबासा का हंग पियांसं करं करं रग त हंग दोरमनि सिमंग गुरुगो साइब राइट कलाम थांग गुरुगो साइब राइट थाव हंग क बा राखाता अमल गुरु आदेश बले याग्रा खराय मन देब्रा खराय याग्रा देब्रा बेंग मानाय अम यासको सिम्पा नर राइट दं यास कल कल ख बर मथन छिंगुरो कसागाने हो कसागाने या यासको सिम्पा के ताय न खति ताखै तान बागे तारा दिन के तान बागे सा खाइ नंखा कष्ट यदिबा तंगन कष्ट यसको तारा दिन जे साब सा गुरु सायो का बके तांग मानियं बाबा यसको गुरु नादे गुरु तुमंग तारा दिन के रायन तंगम गुरु आदेश रिक्लंक रादिन सावका गुरु आफुरका रादे न यासको सिम्पा राइ तंग अब बेमु आखराव मंसाव अब गुरु से मंसाव ठीक है बुकुंग फुलमानि कफुर खलाय अब फताव अमके तान बागे बर अब सबसे चिन्ह अमखाय चिन्ह माने वैष्णव चिन्ह अच्छा वैष्णव बागी फुलो बायना वैष्णव बागी फुलो साधु वैष्णव जे ब तुयो बेबं नंग बिन रूपना बाखेता बिन जे सिचंग का बाहे जे चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जे रूपना ब आ रूप जों नाव अच्छा ताबुक द बरंनिया जगाव पाइबे ख्यांके टिकेसा सुंजानाय तंख उ माला नि सिचन बुसंला चिंता ओ माला नों साचि गुरुले नों नरं साइनजिबने उ अच्छा नों सिंचिन के यांगति आसुगले तंगा सिन्दो उ माला हंके नर तान बाय कान माला दे ओ माला सिंनो गुरु जिब्रि खा सिंनो जिब्रि खता कथां नि बन जिब्रि खता ओ माला न कुनु कथां नि बाबिदि नै सिं गुरु साइरका कथां नि बाबिखा ओ माला तंगाकाय नों हामे जाया कागनाय नों ठीक गनमाय खाकाय हाय नै सिं मन बरमा विष्णु महेश्वर सिंनो और माला म बरमा विष्णु महेश्वर सि ओ तीनटा माला सिंनो रिरु अच्छा ओ माला गांके नर दसनाम नाके पाइ कानो अब को ब पाइ खाता पाइ न सिं पाइ फानो जिब्रि खाता ब बर जिब्रता बाजन पाइतु फना नर वानसो का तर जीव गनां जिब्रु गुरुगो साइ जिब्रु जय फरो गुरु ततरा माला खाना फरो सादुं ना फुता सादुं ना थांगा का बारा माला न जिब्रै नाय गुरु न सम कारिरु जों व्यक्तिगत कानिने अच्छा बुसुक बसरंखा औ धर्मन तुइतमन 1384 निनि बांगालानि थाइगांके हिसाब खाइनाय सिदिते 1384 नङा 1384 थाइगा आसाइमानि आफ्रुन थाइगा 10 मिलियन हरिचबा आरामग माने हे नों से आं आसाइमा दे आसाइमाबा आं बसरसिमिसो छामानो बुसुक बसर खना 70 निन बयस 70 नङा धर्मन तुइतमन कय बसर खाखा आव धर्मन तुइतमन का जे उपासना मानि कंग साना थागा उपासना 40 बसर 40 बसर धर्मन तुइनि खलाय दङना अच्छा नोंका बरक बुदा आमानि लगिन बरक से आफ्रुन थिके तसिंगो दां नुखा ते सिचर गुरुनो खुलुमानि आबोखे तान बाय खुलुम आबा गुरु भक्ति नन मानसर मानदुमन्ता रेसपेक्ट सम्मान दुमन्ता एदा ओ कृष्ण न के नर तान बाय खुलुम उद्धार गनन बागै बरन थिके कृष्ण न बजि कांखा उदारंगो ताम उदारं ग्रहण तो मानो बन जे गुरु गोसाइ रक जे बरि बजि थांग विष्णु न सरंग सं मुक्ति माना नबगा जे 84 जुनि बर्मन खलाने मानव देह वासा का
देवतारा बांसा करो मानव है केना जाबे 84 जुनि ते गाबा जों 84 जुनि ब्रह्मन 84 लक्ष जुनि ब्रह्मन खालायबेसे मानव देश मानो उत्तम जी गाबा जों अ माला ग बाके बमुनि सुङै रूप थाङै बा जों ताइसा 84 बो थांगिना बा अ जिनिस दं श्री कृष्ण न बजि गांगा गाय जों किसाल मुक्तिङानो किसाल उद्धारङानो ए हायनि नाय जों बनो जों पुजु बखे ननो उद्धार खालायमन नर आनो सुरदि आंनर न मोथाङैमान नर मोथांजांना बागैन खालायनाले मोथांजांना बागैया सिनि जीब मुक्ति नै बागै जीब मुक्ति माने जीब चिनु फला न फला पाप साप दोरुं गांगा गाबा सिनु परमात्मा निस्तब सुनो जों ब मुक्त बनो उद्धार खालायमाखै जों मुक्त खाता जों तामजेनि साधना खालायफैखा मोथां तंफ्रो उद्धार मानव देह मानखा पूर्व जुग जों तामजेने गास बिखौ तररता कीट पतंग दांग फेक्या अंगै फाइने जों ता मानव देह उत्तम जीत मांका आ उत्तम जीत बातां जों ताइसा 84 जुनि थानेबा मानव देह पा मामतंग होननानै जों अ गुरु गोसाइरंना आदेश गुरु गोसाइना आश्रयनाय गुरु गोसाइनि चरण पद दलानाय हे गुरु मन पजिखा नर मुक्तिङानो नर उद्धारङानो नि फनबाय जों बन बागै चिनि जीव न उद्धार खायनानि बागै जीव न फलानि जीवता अब थैमान परे मुक्तिङानि बागै नरक सुरि तंग अच्छा बन जों शरणागत खाय तंग मुक्तिङानि नि शरणगा मुक्ति इंगै फान मानो या फान मानो तामका नि बाप नि कारणे नर अस परिष्कार के खायमा करें गाय नों जासा पा हरि कृष्ण नि दिबानि से रां नाय तंनि नों आबाबो मुक्ति मांगला केतो मुक्ति मानर थांका नों बन अर्पण खायचो नों नाय विश्वास कृष्ण पाइ तर्क कहे बहुत दूर कि विश्वास करके से माने विश्वास कलायका नों कृष्ण निपाने दिबानि सिरिं तंग दे नों बन मानगला बनि नि सहायता खालायगला गतिके सर संजनाय अ संसार नरक तामन खलायके पापनि मानि पाप बम बम नरक साजिमा अपराध खायके के माननाय अपराध आबनो अपराध जाली बाजी सुसक गुंडा हारमात ताम खलाया न गा आपति खलायके गाबा बरंबा हान्या हमले ओइ फनदं दनदं बमुनि सुया बम असुरसे हमजा गेता कायसा आपति लाया दा अच्छा तन खने इनके अजगा सिमदा मोथां कृष्ण विष्णु सुरिमा जागा सिमदा मोथांजाक माने तं ना अबनो कारिते अन्य जागा मोथांजाक मानते तं आबो बाको तब ख्रिस्टान निबो पजितंग बरबो आं आबनो फनो हौकाता ख्रिस्टान निबो पजितंग हा बबो मुक्तंगन बागैनो पजिनाब्ला हा एका कायसा तंग बुद्ध बबो बौद्धनारनो मन्त्र तन्त्र नाय बरबो बिना देहनो मुक्तंगना नानि जीवनो मुक्त खालायनो हिन बबो मुइतंगला ए आबा हैनो जोंबो महादेवनो बजिब्रा हैनो ओ मानव बजिनाय बा हैनो ओ मानव पजिका गाका दन्द सकातु हा गनो तब ख्रिस्टान रंगा बा जिसुनो प्रति रबिबार थाङैनो आरो अबंने गिर्जानगो थाङैनो सवायादा बने रिंयादा सेई तद्रुप अम आबनो साइहे आबोयो ताबु अ विष्णुनो सिमिदा मोथांजाना उद्धारन लामा नाके आला दावो त तंग अब सिमिदा लामा संसार आंबो जागाते उद्धारन लामा तंग के काहे महादेव नीतिबो उंगो मानव बजिबो उंगो बुद्धन बजिबो उंगो कृष्ण बजिबो उद्धारन नाय तिनि जगन्नाथ मूर्तिनो बजिबो उद्धारन नाय तिनि को गौरी तेने बजिबो अब बजिबो नाय बबो मुक्तंग नाय उदाहरण लामा कबं मास तंग तना बहुत तंग जदि आज कबं मन तंग खनर के तांग पुरा सुरियां अ तीनटा सिम सुरि जों अ तीनटा सुरिने चिनि जे गुरुनि चिनि भागवत मा माने ग्रहन्त मा माने जों तीनटा सुरि जों त हैन सुरिया ठीक আছে के ताइ रगबो बरंनि बो थिनि तंग हनै साना नाय मेसिना ताइ रंनि बो ठीक तंग ननो मबो ठीक तंग बंनि बाबु आ बर मुक्तंग नि बागैनो बर पुजि तंग तिनो ख्रिस्टान बो जिसुनो पुजि तंग बबो मुक्तंग नि बागैनो पुजि तंग आर बस्ताय खायके जिसु बो जेसापाना अग जिसु हाबैनो अग जेसापा खालायतंनि ताना बबो अ बाप ठीक करिं के बिनबो मामा करिते आरो मामा बाप ठीक तंग से माननाय हायलांका मानि मिया ठीक আছে के ताबो नर अ कृष्णनो के बाहायके ब जोंनो उद्धार खालायमान हनि बाकी सिनिका आ कृष्ण ग्रहण त मान
gita grohon to sai tongo haike khaide haike khaide haike khaide haike khaide haike tongde haike chadi tam sabo mutangjak na ke udar na bagai ko gita ni ko na abo mukus to khlai de boy pori khai simi jang abo man je jaga patok khlai je norbo taw bible pori adiba a bible pori khai norbo sai mano ke bible pori oi pori ma kri ro pori jagya ro ko bo ni bagi sai manai ba e abo hin tang kan tabu gita grohon to no khulo ge ka saga ka ba bo bos soyung samani kong no man naita man kan ka jang abo no sui jong ta suri sorry bo aro sata ke te ke siang kan ke bo norok hai hai khladi kang norok no udar khlai ni bo tam khladi ni chanong no abo apti sapti saya jong grohon to ni kok baisi sau grohon to ni kok cycle ka jong grohon to ni grohon den kok baisi jong tongo mo nong noro dolo phane ke tam khlai nang nai tabu mutangjak no nong bising ti mutangjak nang ke tam khlai nang nai tam khlai tong tam kuso khai na ta mala na phaidi nam na phaidi doya khor mantra na phaidi doya khor mantra na doya khor mantra no jopi tong di jopi khain khate tam sa bisas ke jopi tong ni kinaro bisas ga ka ben jaspan jopi tong ni maya ta bani thini gana phaya ta ke udar ngani bagai busuk jora topi sakhlai nang nai busuk jora surina nang nai mane o sison ni theka borok mutangjak ko ta guru jora boda phane nang nai tong sari phalmano bisas baisi man nai ni ne level of guru phai phano o sisarok phano bisas tong ko muthangjago mano ai sibile na ke boy simida saka naike kuno proman da tong age krishna ang hai khlaikya ang kuthunyo muthangka ang hamiano hamri mano ang kosok no an kok ang singnan bagi buchi gaddo sing sabno bisas saba ang sekal kereng tabon no bohok muirine guyong gele kha tonmano ang sambai ning bisas sa chaya tangi chesa madaman manja proman nanglak da nango krishna no ko noro tangka bisa saka bo angoma hema hi khlai mano hake khlai phun an kok payo khodo krishna no ko noro bahaki bisa saka bo khlai da phunoka ang kuthunyo muthang phunoka hamiano khlai phunoka mokol no gen nugri phunoka bebag no ang si khlai mano aun bagi noro an sur deni bo khlai phunoka kurukshetra juddo bo bisorokari phuno nukhnala nungya khoda na nung nukha kurukshetra juddo puro bo bisorokari phuno nukha no apur danga sai ko tak phan nukula saba aba ang brahmando ang ni phuno o gas birko tiro lota kit potongo manusya pashu paki bebangna ang chandra sujo tara bebangna ang ni bisorokari phuno ni soyung krishna arjuna engkaba ang bebangna amono bathari sitorma kya papi no kang dongso khainai ai ar সৎকর্ম খাই কাং উদ্ধার খাই তাও সং তিনি আসল মূল কা গীতা সে গীতা আর কক মান খা কাং কাই গীতাও বেবাং বঙ্গ তিরুলুক সে পালাই তঙ্গ গীতাও তঙ্গ जों তিরুলুক বুবন পালাই তঙ্গ গ্রহণ তো হাই সাই তঙ্গ গীতাও হাই সাই তঙ্গ তা গুরু গোসাই ফরং নর গীতা না শরণ খাই দে কৃষ্ণ না শরণ খাই দে Engka gita wo joto record tong ta he diba engka a gita ni thik na oi bor sinama khlai phunu kata bor abo kotora kon phungai ta kotora kon phungai ta chirama bata ma boy khlai phunu ni den ke rubal mosai phunu gote ko phunu nuni de kotora kom khlai phunu ngane abo grohon den theken bor abo tiklai ne jatra hai ngata jatra hai sari mangkai jatra ang chine sarami ang lekha ta ang chine cha apur botam khlai phunu nor bisa saka se जों ग्रहण तो मानमा बाय गुरु गोसाई जों साइकल बाय तिनाव अन्तर छित क्लां का जों आबार बे जों धर्मं ना बो आबो बायना थैना बुङा आबै माना थपान थैतों आ गथांपान तंतों धर्म फानों त जों मन बुजि थानाय जों गुरु जखन शंका आ गुरुनि आदेश न जों खिबिलाङा गुरुनि जे जों बाय खरं कने जों गुरुनि मता मते जों बिनि न बिश्वास खाइ जों चलितों थैपान थांतों गथांपान तंतों गथांपान तंतों थैपान थांतों जों तबो गुरु जे बायखौ फुनुक्लां थांमाने जों आबनो तया गाया अच्छा कते के संखे नर थैग्यांखे फट फबने से सकनाय ताम खलायसं जोंखे फबजंनाय आसे दुनियाव आसे मताय गोबां तंमोन बिसिङो 33 कोटि से मताय गोबां दं होननाय जों खोनाव नखि मताय वा मताय तै मताय बो मताय सयिंना आबोताय सारलिया आबोने साव आसे गोबां मताय तंका बो मताय सयिंना जे जारा नायखे नों हामजागै पंताय पुजि माने
aboni shesto je ang hamjagai pujiman abun aboni jotin shesto aboni shesto tabo nung jisu na non froga ta nung jisu ya pan ta nung tabo jisu na nung tabo dibane se prati robar khar pa to nung asol nung ndo mui khalai kenal na khalai ada na asol ndo mui khalai kenal eh abahnya asol mo tai ni jasa panung tong to onya dia betul jasa panung tong to ang abon na ya iko asol ni guru phung ne obono ni abahai nung betul jisu tong ne rong ka jisu nai tai kere tai jasa bu tai kere jisu si mi chem tai ni ya di ba eh sung bahai guru go sai chung phung na sung obono hamui be puji na hamia be puji na guru ba kyong ko balaban hamai pusinai hamia pusinai pujinai hamui be pujinai hamia be pujinai guru जों bono balaban जों bono babika bo जोंनो muthai tam te chaimali saimaliya जों bono hamjaka जों bana hamjaka bano palai liya tung to arono जों abon ni chesto ni puji gete ke sa jaga bo je sam mutanya pun singdi mohade bujinen bo thangai singgi ang da kobong bo saka ke ani wan sungmata Christian rok bo Muslim rok bo Hindu rok bo tabu sadhu boregi rok bo jotono 33 kuti jat joton mutai romla jak yang ti thanga thik sogenu yang ti thanga yang ti sogenu abai babi lai jak bomo soying na ge baksa singkai bisram ngo tei thangai ba aguli sogoyo zranya tei thangai ba aguli sogoyo gabor diti thangai ba aguli sogoyo haimle manman jagata ba manma jaga o thango ठीके थांग सगी मानि जागा मानि कंग्रां फनुगै सागा दाबो बिस्रा मोजां तै थांग गागुलि सगिया रान बाजार तै थांग गागुलि सगियो किनि आं गाबुर तै थांग गागुलि सगियो दुखे कपरा तै थांग बु सगियो अब जेस्ते पन सगि आगुलि सगियो जेस्ते जिपन सागा नग सागा सगियो सगि नाइता नु पुरन kai खालि माkai सगि नाय पुरन मा कर नर तलाय निता अच्छा के बेउ मतनि सहि नि छाना नाय मनता tamne ang jama matani sohi ani je guru phulung klang man ngam mi chu asol e ta singo de sawong ke ba jese mutati phana jese mutani pan suri di borok sogoi nei sawong ka kaham ke suri ke ta bo ঠিক suri man ngana ka bo baran sogoi nai agulin sogoi nai o sorgo sogoi ma haita ko acha god singsar tal sal ato kire rong salam nei kanke joto mutan de mili sanam la ke na khorok de sna abo bishnu thike mahavishnu saitya tetla da por koli सत्यनि থেকে আবো বরদসনা সত্যনি থেকে আবো প্রভুন বনো ও স্বয়ং কৃষ্ণ মানে আবো বনো বদা স্বয়ং ও গীতা বদা গসি আং সি তাল সালা থকিরিনো সনাম বন গসিও চন্দ্র সূর্য বেবাংনা আং বড় বড় মায়ং বড় বড় রাইকস বড় বড় মুনি মর মর ও বেবা আং সংসার বন কারাই তৈ বন কারাই সনামনাই অ সংসার ন তাইতে দা তং bo simin da sara dunia na sanam bai na ke onyo mutai buda bo simin sanam ko batai ro sunne sanang yebel sa bo se bebong sanam ke pun to wak se borok bebong se bishnu sanam ke bono se surle me sabla sa bono surle tongla sa in norok ta go je bono suri yang ba ta sana tang kai busia ta boro siang gi su onyo no puji tong be ble abun sawta ke bo se jotan ya phang kor tang ke bin ya go se jota phan ke taitam le buisuri tong ke bangka an ko khana ga do ajaga kaisa point tong da bebak se boshinu snamung ke pora singsar tongman se somogra se bosnamung ke bos he bon surke se direct sabla sa gatai rom mohadev rong te surne snangya bos he bot janja hamjamon ken to ba mohadev do kuno samung khalai me yable amahadev binyong son thike Burma ba binong son thiki se abeng bin thike mang se Mahadev sono beng borok bok da sanam ba se sanam ne Mahavishnu ya garani hinga ka ba Burma agogo Vishnu na bin ke ba Burma yakshini hinga ba Mahadev hai ba haise go jeta ase 33 kuti muda tom beng ko Vishnu talawa bini lum ko pe thike bini bedek bini lum ko pe thike bini sang ni thike ko Jisu buda bo sanam jak Siru tabla Jisu he ko haya ko atina Allah bobo soyung no tini Jisu bobo soyung no
o ala rok bodo borok bo sinam jakai to Bishnu tola da beng Bishnu bor abon thangan mani nyai Allah ba bor a Bishnu non mani nyai bono bo bomung se phero pot pheri khalayo bomang na bini theke mang acha Mahadev pun sur ja abu Bishnu na bomung sim pher ta bomung simi abo bono bo bini norok wan song ma da na ki haki da bodo sa ang mangsi bebong no ne norok da wan song ba bisa tawo ba no gita ni kong se bisas khaide gita o je ang samane kong no abon thik seng gita ni kong no mangka seng gita theke no seng tabo mono osam no khalai lai kete ke sajga ojga ni krungjak phaipiu ka tabo jesi dagati phana suri di Mahadev pun sur je jap pun sur di Bishnu ro thagi sogine akok ta kaham ko suri ke Bishnu no pochi kang ka Bishnu no jara ke samung khainya bo Bishnu damo sogine a Shiv no jati samung ka Shiv logo sogine Brahma no pochi kang ka Brahma logo sogine hai ar Brahman lukhun tong phiro Bishnu se dasing saman Bishnu se bum palto ko tong ka bone abon boss Bishnu dara na ki Bishnu sannyas ngi tina ka Bishnu damo sogine ar Brahma sannyas nang ka Brahma damo sogine Shiv ong ka Shiv logo sogine abu jaga jaga eri khajak tong tongna tongni sajakta gitao bomanta Shiv logo sogine ar Brahma logo sogine আর Bishnu logo sogine jara na ke pot tei ning samung dang bisas khalai man kan kaita nang jana phan bisas khaide u bupang thong tan pano au nu no asol hinga kai abu bupang nu udarang man abu phana thik au bhan nu udarang man abra ka mon ngeti ke sha ga ching ta bu bupang rok no suriman nogo taw ba sogui kibu nogrok tangu a bupang rok no baksa suriman azga no yarung yung kigor khagor sogui thibai ke bupang rok surina ka bahai matong buri pangrong surina bupang no mukti khlai jaman patrong buri pang puji ni baksa mukti tongmai mani de jama bo baling sara bokor raja bo যখন থইনাই জম রাজানা থাংসই পরে রিন বালিংনি রিন সুইমাই আংইনা বরি ফাং পুজি থইনাই বনো লখাই বরি ফাংসকা বকরাই না জাকা হমলাসা আবখো মুক্তং থাংকা বরি ফাং পুজিনাই enga ka ja puji nai bong ka ba bine ba ga udar khlai dikya enga ba muni udar ka bu phang pan puji kan ka bu phang udar thai ka baro udar thai da nini jaga na sanang kang no direct ma sannai buni yakti sanke dang man glak aba haino kusuk sakani mutai no direct sanke se bonam manu buni yakti sanke to boriya ang tabu leken yakti pe san kata ni jaga no nang ru no riya tangi abu boisi engkang tabu Bishnu sanya kare Krishna sanya kare Mahadev yang tisan kata Krishna ro no riya engkata nang Krishna jengko Krishna surna kalai tai onyo robo juisi sai bolsa Krishna chori bo akong no Mahadev chori ba akong no engka ba angmani jaga no lekan thang chani mani bolsa bor manisa gaisen jaga te kesa hani mai ale engka ba ki Krishna no surna ba Krishna sasol ganga tangang Mahadev ma surisa jadi Krishna bai muthang jana kang Krishna surina kalai da okay kang tangai Mahadev sur kang ka ba Krishna muthang muta muti bo bayang malai maya muta muti pora phunog bo kolom da khan nang dara muta muti pora phunog nang himachal lama ya muta muti pora ya gara nang bayang malai nya nang la din su bai ma malai nang la aba hiya sananya Nge angla Krishna suboji tong nge nung bay ang malay nyo abun sata angbo nung maya Krishna no surya kare te onyo no suri nai rok bo Krishna no thangni sogo ka ba Krishna no direct se suri ma jakhok bola tan ba gei onyo no suri direct suri mani chawo ni sam abo jani hamjang mani jatonggu hai masa mayang ka ba ti tan ba ge jani hamjang mani tong bo abo no sanai da mayang to ang khato bo ang Krishna no sanai nya ang Krishna bai pholi tong je nang al ka suri wa je nang suri wa ran manta thanai aran ma sogi nyai ara sogi na Krishna no sogi na ni nama babu no nang kheto sanya wo o ko bunya sanai nang ma man ba maya abun sata ya to a chera ge joto samugra se ing ko Krishna bhagwan kangke onyo no sanai tangka man abuna angke singna musung tai diba joto tasing samani guru samani Krishna no se joto ni se singchar ni malik joto sanam ni bosingke
tang ge mo dem na sanai mani tong na ba obon sata ingno role ta sing sawang kang ka ba sogu yo ne nya obon sing na ta he da bini ang chau khayo bini ang kha thangai mo hadang mo